O mga higala na akong ipresentar ninyo kaning pagkaon, kaning akong imbento nga makapagana sa inyong pagkaon. Kung mag-imagine mo og mag-atubang mo og litson og humba ba karon og dili adobo, ayaw lang nagtagda inyong gi-imagine kay kini makapuli ni sa inyong imagination. O palita inyo lang ning gisalo ning uyap, butang ag kamatis, butang ag iba, dayon butangan sa katapusan makirel. O dayon timplahan nimo og magic sarap, timplahan og black pepper og patis. Wala daog na, lami na ka isang atanan. Kining kapag kauna walay gipili ni, para ni sa dato og pobre, so para ni natong tanan. Ako kusog kay kumukaon ani kay lami ba kay ni ganahan ba kay ta ani mukaon na napay kuan o gibutangan tuod og uyap, pero gamay ra pod ang uyap gibutang ag makirel nga daghan, tulok kalata nga makirel nga dagko kung gibutang, og kamatis pulo ka buok, sibuyas bombay duha ka buok dagko. O di daog na, mora na yun na ay diskarte din ha, basta murakag maapikhan og unsay isudan. Hala sige, ayo mo kaon ha, lami kay ni oy.